يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مبینی ترجمه پو آیه نمبر 225 سورة مبارک بقره. بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند متعال شخص کا مولد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. خداوند متعال شخص مؤاخذه بس كنتان زنچه من دوغا موريتين باللغو في أيمانكم. أيمان جنبر يمين، يمين يعني قسم. كنتز گاه قسم کا تو دیتو لغو یعنی چی کا تھالے دیتو اسپیرا تانزانه بینگه تانسین اراده قسمت پا او دیکا کنتان زونه کنتا کفارک دیتو چسکل چمین دیکا مؤاخذه بچمین. ولكن يؤاخذكم، ولكن كنتان زنچین خداوند عالمی دی قسم پیکا بما کسبت قلوبكم، دی قسم پو کنتز کا نسین گرق سے سنیم نیت بس دی یمین پو کنتز قسم پو لینتان. والله قسم برد بالله علیان غزیان مثلا شاقته میکا میگور چوک زره ریاب نگور چوکد مثلا دوله هنس قسم میکنن کفاره فقچین خدا از مؤاخذه بتین. پس قسم نیز دوگده قسم چیزی دیتو زبان پیکا تمتو سوغزرد سنین قسمت قسم چیزی سنین قصد یود یک عمل خیر چیک بید زیر قسم یا اسم الله چیک سکیوری بی قسم دو سوغزون ده قسم بو اسم جلالی که دو پوشارد کنن چیغن بحث موجود او ده قسم بو که تو چیغ ندو لزر بد همس قسم ده که خدا از مؤاخذه بچین یا کفاره سر برگوشا کنن بحث چیغن یود. ولكن يؤاخذكم كنتن مؤاخذه بس زنچین بما کسبت بما ده یمین قسم پیکا کی کسبت قلوبكم دو کنتی سنین نا ارادی کا کسب بس کنینن یعنی سی کا لفظ جلالی کا قسم لہنت قسم بورد سنین نا نیت قصد یود اراده یوتن بید ده قسم پیکا زنچین. والله غفور رحیم. و خداوند متعال یقبو غفور این گناه کل بخشیز بکن و الرحیم این خداوند متعال یقبو شاسک بکن شاسک چند. آیه بعدی پیانو ین حکم شرعی چه اشاره بید کسل مولد للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. للذين يعني دميتون فرزيود كنز يؤلون من نسائهم كنت بشتمون ندرس كنز نبورد إلا يعني نبور با بشتمون نيمبو يعني بشتمون لا ضرر تنميمنا کون دزلوگ میبا هم بیستر میبا زره اگر نکتو برنا بشتگون که زرار سچوک بیمینگنا دیتنا کنیسی بارگوشین دمیونیز تربص 4 أشهر دمیونی که سزا پودی این که کن لزج بی سکپا کن صبر بسدات دوک پرگوشین دی ایلا پو مچق پا اگر چغنا کا تو کفاره فوق بدو قرآن یان بحث یاد پیغان یونچین فإن فاؤ اگر دکنا کون یان لوقتو سی کنا لوقتو مستین بننگم با کو میدوگ یا هم بیستر میچازره کوزل یعنی ضرر تامیننا یعنی مباشرت میبازه نباره گبنا یان رجوع چوک ده ایلا پوی کنا خوب رجوع چان رجوع چالم یود ایلا یکورن کفاره تاس رجوع باگینچین فإن الله غفور رحیم ده سورتین خداوند عالم هم غفورین
قال كان گناه كلنا مغفرات بكن وهم شزة شكل چنين الرحيم إن دستي عقوبات كوين جبنا كوين دي عمل بقى عقوبات ما با ميبا كان رحم بكن وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. حالا دیوس ایلا بس يعني بشتين پول زرار تغميمينا کننگیم با هم بستر میشه در قسم لنز لزاج بی کدات دوک برگوز دیر گیبنگ اگر خوز لزاج بی گنگ منا خوب دی بشتین پوسان بالاخره حاکم شرع کسان سدیلا سن شکایت چند چی بید حاکم شرع زرد خوال لزاج بی گیبنا یا طلاقتون یا رجوع باز یا طلاقتون یا رجوع باز. حالا خود طلاق تانو خوب طلاق تان شرعیان لم یود و این عدم الطلاق اگر خود عزم قصد جاکتو کی دی بشتین پو ایلا ارگمنا طلاق تانو سمسه دو إنك فإن الله سميع عليم. ذات خدای فيقبو هم سميع إن كنتي ديسبرون لسنياتنك استخصائي كان هم عليم استخصائي كان هم كنتي زربي سبرون صور كان. حالا بحث طلاق. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. حالا چیگیز مشتین چه طلاق تان البته دی طلاقو ده مشتین بلا تامین چنکی کوینس نپاس عقد پو عقد دائمی کنون لا چونکی ایلا پو عقد دائمی گوسبد ده چان طلاق تان نکاتو دی مشتینونی که حکم یودو چین. والمطلقات طلاق بس سونخانی دی بومونیز بشتینونیز یتربصن سون سدوک پرگوشین عده سامسیگ حد سرون مزرد دی نتیز کچگه حد سرون زردشتا یتربصن خوز حد سرون زوگ بی انفسین نکنتان یا سکا مشهدوک 3 قروء سم یعنی طهر سم یعنی دی هر ماه کلی عدد یون سرگب نادی بوموش سانست ادن دستان زرسوم طلاق تام مشارت بدوین بومو نرسه هم بستر مچا کو طهر حالت که دو پرگوشین طهر غیر موقعه دگن طلاق تام طهر چیزی دو دیر گبن عدد یون کرونا یا طهر چیز سونگیز دگن یا عدد یون دگن کرونا یا طهر چیز سوم دگن لحظاتی که آخری عدد بیومن یقین چچین طهر سلاسه گامی دگن کوی عده گازین یا چه بخشون بچه حق چچین دو مننا نکاح بو باطل نینا در بداری تنگ چچین ينفسن 3 قروء. ين حكم تك بومون لا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وين حلال من جائز من دي بومون لا طلاق بسرگبنا أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن سنان لا دسنا پا میونه برلا توین اگر کتو پشیک شخص کتو یدنا کوین رحم پیان پشیل دن یدنا دو سنگ ما زر برگوشین nga حامله یود nga سکیچا یود زره یا کچیز ما خلق الله بود دمه سنگ اراده این زره حالا دیو. ان کن یؤمن بالله اگر کن خدای که چزلوز ایمان یدنا والیوم الاخر اگر قیامتی ده تامیجق پیکا چزلوز نا ایمان یدنا دی بومون لا یعنی گا مؤمنه بومو چگیز خدا نا یوم الاخر که قیامتی جق پیکا چزلوز بی بومو دو سوزون چنسو کنی ستوینو اگر فیگیود نا سپا شو حرف نیمبو طلاق تامانه خوز دیسین زودی ها ستوین شو یود هزره دو چوب چد مدوک پا او سيادة المستوى فيودنا طلاقي الدار ريمو شاچين واز حمولي کا شاچين گاهه ټوک ټوک ان شاچين البته ريمو چې چار گول فار از بول بومي حامله سون سجامه نيز لا طلاق کا تو تان نستوى فيو کا تو نا زرگو کو واز حمل سپدو پر گوزده بس وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن يعني دي بموني سنباسي دقبو دو بيرموين
اگر طلاق پوچون کی طلاق قسم معمول طلاق چی رجعی یعنی ین چوک باسل زوق پنگن چایان اقا تغلزا بمیر گوشه دو خنا شر دیو پیغنو طلاق خچک رجعی نه سقمین خچک باین این دنیا زوق با اقا زربر گوشه دیو رجعی ین قسم جیود پیغنو قرآن زیر شرایطون سانده حکم بکاسال مولد و بعولتهن دی بومونی دقبون طلاق تصبیر گبنا احقو کو سزاور این گرموین برد این دنیا زوق سکر با فی ذالک دی عده گنگا ین زوق پنگنچین طلاق برجعی کتو اینا ین اقا تنرگوشمین یا گوی کلق پیکتان سچین مثلا این ارادو اصلاح یا دهون پر فانستان من سچای ما دیو رجوع گوای پلا شکبان سچین ما و بعولتهن حق بردهن کوی دقپون سزاور این دی بومون لا زوق سکر بر رجوع بسه ادب اگر رجعی نکتو فی ذالک دی عده گنگان دی اندر ادب تام جتول زاج بی اندر قرآن گاما زاج بی گاما زاما چیگنی چیگود نازوق بر رجوع بانگینتین گنگان دوان این ارادو اصلاحا دی دقپون دیتن خواه حقیوت نامیسان خوز اصلاح یعنی اوشان بس زندگی بکسام دی بومونا سنپا زمانین خجیز مین نزوارار لجق پتوسنا طلاق رجی تانچا ادda gan kel zokcha de yang talaq tancha edda gan kel zok bana ebomul aziyat ba du riyalamin lihaza yang qit tangde in aradu islaha agar di mun sning na muhabbat son se islah yaqmi ka zindagi boksam na kwal zok pe haqiyot dikal hai bana busa sakna bomo sare baryan ane nemi baryan khani huquq baryan ka salmoled ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن يعني دي موموني فرز حق يود بوسي جنمين دقوي الذي مثل الذي دي ميوكي عليهن ميكا يعني مي حق اني جنما يتان ديون تصبو اني حقا مي جنما يدون معروف دي يعني عرف عقل حساب يعني عقل عرف قبول بحساب متعادل یعنی برابری حقوق مثلا انی حقو میزین ما چیود کوئی تو گان چوک زان تang مرگوز خواگوز لغ تang مرگوز دوک پینا تang مرگوز خاصا تang مرگوز خواد ازیاد می بارگوز یو یا سوما چه دقوی حق دقوی تمیان یا دوک برگوز کوئی نانیانو کوئی زیس پیسپیرو ٹھار بارگوز مثلا مخصوصا هم بیستری مسائل و نیاز زیس پیسپیرا بارگوز یون سک وبعولته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن دي بوموني فرز حق خدا جق سيود ميوني جميع مثل الذي دمي نتوخ لكي عليهن دمي حق انيك يتن دون بالمعروف يعني دي شريعة يعني ثابت يوت بحقوق معروف عرف يعني شناخته شده يعني سيسين تالي ميشاچا متعادل حق وللرجال عليهن درجة واما خدای ذات پوز رجال بچان لا عليهن بومونی کا چونچک درجه بالا جاغ درجه ضربت پو مراد پو یعنی خواہ حقوق حچک فرض بوز دره بچون لا سرپرستی بچا یا بوسه مثلا بچولا ینگ جاگه خچن خواہ زاشک تھا لیرک درجه جاغ والله عزيز حكيم خدای فقب هم قدرت چن قادرین و هم حکیم کوئی خدای فقب فی دی حکم نگام حکمت نمطابق مصلحت نمطابق حکیم این حالا ین مسئله چیک بحث طلاق رجعی بحث بیان چیکین الطلاق مرتان طلاق رسبنیست طلاق يونتين أولي كطلاق تانس دغن الدين الزوق سكاتو طلاق رجعي دون ين طلاق تانس دكنا كاتو ين الزوق سكاتو كونا نيسون ده ين كاتو طلاق تاننا سوم تشا طلاق رجعي اسومي رسبيغن ين الزوق فميان ما ين تشكر برغوس دغن كيره ني يشغما تانسه ني اي عدا غانسل زوق برغوس چانا اصل طلاق رجعي قسم دو بار ساده
الطلاق مرتان طلاق رجعی رسنگی سیود سنان لطلاق تانس ادda gangal zog sekyons de gan yang talaq tans edda gangal zog sekyons diota de yang kato tangna ba in chajin yang zog pa mayan mariam mi chekel progos ba de ne duz kato aga sharmek tangna ya mi shina kato kyomangenja fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan di talaq rej'i nisbianug دقبول حق يود إياه نجيو زوج إمساك أشيبه سجوك بمو بشتنبو بمعروف هندوان معروف وعدالتنا كوي كزوارار ميتان ميمنا يعني عدالت واعتدال شوق نجيبو أو تصريح بإحسان إيانا ملزوغنا إيه كديا صغات كو آزاد بس چاچوك نورون دي سچاچوك إخلاق نجيبو كو چاچوك يخني معنا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا كنتم بسون لحلال من دي بموني طلاقة تنشنا كو جخني ما طلاقة تتانا أن تأخذوا كنتز أشيبه سجاقتك مما آتيتموهن كوان كنتسنا لمهر چوسد أدكنا ذرة برابر جاق بنجنچمين كوي تمام يوت بمهر بوغان ما كالي تنمر گوشين إلا أن يخافا إلا مغادي بمونا بوسو تشيك تشيك بوجيك سوكي الله يقيما حدود الله خداي حدود كن كي أحكام إنان بوسانا بومي بارن حق حكم يدياني بومو بوسيتا إطاعات يندوكا يا بوسوز بومو لزبتون جون تانچسنان غتزيز دون ميكا درول بخوان ميان مي خوف چق بي خطرة چانا نيكون نسكا شقاق چانا نيدتا ننا ابوموز دوسنی ما اون پنیل چاره یا محرک خود تنگ دو تو چانگنچین فإن خفتم الله يقيم حدود الله اگر خفتم کنتان یکسوک کنتان خوب چوک اسمو چوک الله يقيم کن اسکا برابر دولچمندوک حدود الله خدا انه نمی باره پیت حدود نه احکامی که دولچمندوک دین اسکا زمچمندوک سمنا فلا جناح عليهما دي أنين نمين اسكي كتان مشكل چكمت في مفتدت به دي أنيوز في ديا تنسوك طلاق تنما كوز پنل چاروك ادو لين مولا چان مشكل چكمت البته كوري چوخان ما هر پی برابر لين چو ظاهران تيغن پتا چاچين تيغن ستاشكدو مستحب زريون چين دقا تحالي لين چور گياليك من تلك حدود الله فلا تعتدوها جو حدود الهي شتكنين يعني دي قانون جو قانون احکام الهی شتگنین دي احکام الهی کا شنتان تھالے مسونشی ومن يتعد حدود الله قاسو چک تھالے تھالے کا تو شان خدا دي حدود نا احکام پہ کا حدود الله یعنی احکام الهی کا تھالنا فاولئک هم الظالمون دون جون ان کون ظالم میشون چونکہ خدا یا احکام کے تھالے شانا کھرن گرفتار سے کھری نفس کا ظلم روا سچو سے نا گرفتاری چه لہذا کون هم الظالمون زید کون ظالم این حدود الهی کا تھال چکا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ اگر طلاق رجعینو شرائط نظم سے ایک بار طلاق تنس ادین زخ سکونس دو بار طلاق تنس ادین زخ سکونس تیسرا بار کا تو طلاق تانا ین حلال چجمین دمیول دانو کیوما فإن طلق دول طلاق تانا فلا تحل له دیانا میول کیوما حلال چجمین من بعد تیسرا طلاق گمنا او یا طلاق ثلاثه مسئله جو اینده اونا دیا تو مجلس طلق تو دو طلاق ثلاثه من دو باطلین چیچک تا واقع چلین طلاق ثلاثه جو لذشین سنا طلاق تنس دیگه رجوع بس دیگه طلاق دیگه رجوع بس یازنا عقد ز طلاق تنس دیگه ادعا ین عقد ز ین طلاق تنس ین عقد ز ین طلاق تنس او دو دون ثلاثه شان در آیه شریفه حضرت فإن طلقها اگر میوس طلاق تنزی بمولا طلاق رجعی سومیرسی طلاق پو سومیرسی کتو تغنا فلا تحل له دی میولا یان ده بمول زخص کیومنگن چمین فلا تحل حلال چمین ده انو له ده میولا من بعد طلاق ثلاثه سومیرسی طلاق الگبنا حتی تنکح زوجا غیره حتی اینگی ده انو چار بوشین بخمو ین دق بوچه دیانو من کنی جميل ما شايان شا ده زل يرن زيت طلاق سم دانا امر لا شا
ni emiu la son sene emiu ya shugya us talaq tanu ni de kana idda gang man dubara sna pola logjo mangentin fa in talaqaha agar egni sere simiu talaqat tangna ni de ko idda gang mana fala junaha alayhima yang iskal chig mushkil chig mechang kong miski gani snapa simiu ne di anika an yataraja yang dubara رجوع بس كربدتنا ين عقد ذل كربرگوزده إن ظن أن يقيما حدود الله أگر كان إدمينان نظن شوك نتان مسكا ديا سومي رسگنا تامانا سمو خده كسل ذل نتان مسكا إن شاء الله شغمو بس حدود إلهي أحكام إلهي كنتان درول بنينتين زر زوان امید چانا يعني ميوسان نز كري حق بو adaba yut po khoda mi ka hak hukum tang se yotang de ka dul bangianu ya anu mi kiringa zestis beraba se tamien duk bangianu zelbi di zwan ka to chana ni na nyanchin ciba sengan yang cia kere ni du zia tala ya ko ba se tana chungkir gamna es shohar dum pul fian kona shara idiot hatta yaziqa asila zeredun kona tashik yuqima hudud allah أن يتراجعا فلا جناح عليهما ندين اسكا حديث نفسي من دانو لمشكل مد أن يتراجعا ميز شغمتان سيدني ادقان سيدنا لغن ين رجوع بسكر با ين سماع قدر إن ظننا اگر كون اسكا ظن حاصل شوك يعني دي حساب إدمنان شوك أن يقيم حدود الله كون اسكا ين حدود وأحكام إلهي كدرول بنيا نقدرول اقسام سي أحكام إلهي كي أني نمي بارين ويتان وتلك حدود الله وتلك يعني اودي ان نمين دوني بارين يادي طلاق بحسن ده سوبر دي احكام جو احكام الهي حدود الهي يبين هذه خدا از قرآن بیان بس روشن بس زد نتا دوسری بر لقوم يعلمون دو ده قوم ده مؤمنین ده قوم کنی فریدین کی خوا علم آگاهی تاندی احکام الهی کا علم یود و دولت وعلم كان دول برغشنده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مبيني ترجمة پو آية نمبر 225 سورة مبارك بقرة بسم الله الرحمن الرحيم خداوند متعال فقط كسل مولد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم خداوند متعال فقط مؤاخذة بس كنتان زنچا من دوغا موريتين باللغو في أيمانكم أيمان جنبر يمين يمين يعني قسم كنتز گاه قسم کا تو دیتو لغو یعنی چی کا تھالے دیتو اسپرا تنزان بینگے تنسین اراده قصد میت پا او دیکا کنتان زونه کنتا کفارک دیتو چسکل چمین دیکا مؤاخذه بچمین ولكن يؤاخذكم ولكن کنتان زونچین خداوند عالمی دی قسم پیکا بما کسبت قلوبكم دی قسم پو کنتز کا نسین گرخصه سنين نيات باسه دي يمين پو كنتت قسم پو لنتان والله قسم برد بالله عليان غزيان مثلا شاقت ميكا ميگور چوك زره رياب نگور چوكت مثلا دولا هنس قسم میکنن کفاره فوچین خدا از مؤاخذه بتین پس قسم نیز دوگده قسم چیزی ده تو زبان پیکا تم تو سوغزرت سنين قسمت قسم چیزی قصد یود یک عمل خیر چیک بید زیر قسم یا اسم الله چیک سکیوری بی قسم دو سوزیون ده قسم بو اسم جلالی که دو پوشارت کنن چیغن با حس موجود او ده قسم بو که تو چیغ ندو لزر بد همس قسم ده که خدا از مؤاخذه بچین یا کفاره سر برگوشا کنن با حس چیغن یود ولكن يؤاخذكم كنتن مؤاخذه بس زنچين بما كسبت بما ده يمين قسم بك كي كسبت قلوبكم دو كنتي سنين ارادي کا کسب بس کنینن یعنی سی کا لفظ جلالی کا قسم لین قسم بورد سنين نیت قصد یوت اراده یوتن بد